नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व एई वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि दूर हेबो टीका समस्या। कोवैक्सीन तैयारी पई अन्य कंपनी को अनुमति देबाकू चलीछि विचार। विदेशी टीकार आमदानी और उत्पादन पई चलीछि कथबार्ता। देश में देखा देछि टीका समस्या। एभली समय टीका समस्या दूर पई केंद्र सरकार पक्षर जोरसोर उद्यम जारी रही। स्वदेशी टीका कोवैक्सीन तैयारी पई अन्य कंपनी को अनुमति देबाकू आलोचना चली। जदि कौनसी औषध किंबा टीका निर्माता कंपनी को पाखरे आवश्यक भित्तिभूमि और संशोधन अच्छी ताहले सेमानकू टीका निर्माण पई अनुमति देबाकू विचार चली। विभिन्न राज्य मध्य कोवैक्सीन टीका प्रस्तुति पई अन्य कंपनी को खूब शीघ्र अनुमति देबाकू दाबी कर सारी। केंद्र सरकार ए बाबद स्पष्ट कर सारी जे एने जोरसोर उद्यम चली। केंद्र मंत्री मनसुख मांडविया कहते विदेशी टीका किनिबा और विदेशी कंपनी को भारत में उत्पादन पई अनुमति देबाकू उच्च स्तर में उद्यम चली। फाइजर एवं जॉनसन एंड जॉनसन टीकार आमदानी और भारत में यार उत्पादन पई कथबार्ता आरंभ होईछि। फाइजर एने किछि प्रश्न उठाई जार समाधान लगी उद्यम चली। रूस टीका स्पुटनिक भी अधिक क्रय और आमदानी पई प्रथम ही प्रक्रिया आरंभ हो सारी। वैदेशिक मंत्रालय विभिन्न विदेशी टीका निर्माणकारी कंपनी सह ए बाबद कथबार्ता आरंभ करिछि। आउ यह सफल हेले राज्यगुड़ी को फायदा मिलिबो और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और घरोई कंपनी भी सीधासलख विदेश टीका किनी परिबे। या छड़ा आउ एक विकल्प उपर भी आलोचना चली। यह किछि देशरू टीका आना जिवो और देश में उत्पादन बढ़िले सही टीका को संपृक्त देश को फेराई दिया जिवो। यह हेले देश में मासेरू 1.5 मास मध्य टीका संकटर समाधान हो पारिबो बोली आशा कर जाउछि। देखा परवर्ती खबर औषध दुकानी को कोविड योद्धार मान्यता देबाकू दाबी कला खोर्धा जिला औषध व्यवसायी संघ। खोर्धा जिला केमिस्ट्री एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन पक्षर सांबादिक सम्मिलनी संघर सभापति प्रगति महांती सरकार को चेतावनी। तुरंत सरकार केमिस्ट्री मान को कोविड योद्धार मान्यता दिंतु अग्राधिकार भितर टीकाकरण कर जाऊ। से कहते गत वर्ष आमर प्राय 100 रु ऊर्ध्व सदस्य कोरोना रे आक्रांत होई प्राण हराइछंती। लॉकडाउन और सटडाउन समय औषध दोकानी माने तांको सेवा जोगाइबारे कौनसी अवहेला करि नांती। संक्रमण को डरी केबे पछखुंचा देई नांती। गत वर्ष ठारू केमिस्ट्री एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन कोविड योद्धार मान्यता दाबी करथिले मध्य सेमानक दाबी पूरण होई नाही। 7 रु 15 दिन भितर सरकार दाबी पूरण न कले राज्य में प्राय 20,000 औषध दुकान ताला पड़िबो कहिछि संघ। देखा परवर्ती खबर ऋषभ पंत हेबे टीम इंडिया अधिनायक। भविष्यवाणी कले सुनील गावस्कर। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर टीम इंडिया युव विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को नहीं बड़ बयान देइछंती। सुनील गावस्कर भविष्यवाणी करी कहिसंती जे ऋषभ पंत भविष्य में टीम इंडिया अधिनायक हेबे। श्रेयस अय्यर अनुपस्थित आईपीएल 14 रे दिल्ली कैपिटल्स नेतृत्व नैथिले पंत। आउ तांको नेतृत्व में दिल्ली दल 8टी मैच रु 6टी मैच रे विजयी होइतिला। आउ आईपीएल स्थगित होगा पर्यंत पॉइंट टेबुल टॉप रे रहितिला दिल्ली कैपिटल्स। तेरे ऋषभ पंत नेतृत्व में प्रभावित होती सुनील गावस्कर। से कहते पंत पाखरे शिखिबार इच्छा रही। तेबे जदि धैर्यर सह आग को नेतृत्व नेबे तेबे से निश्चित भाव अधिक सफल हेबे। तेबे ऋषभ पंत भारतर आगामी अधिनायक हेबे एथिरे कौनसी संदेह नहीं। तेबे केवल नेतृत्व नुहे बैटिंग रे मध्य दमदार फॉर्म रे रहिछंती एही युव तारका। आउ जार झलक आईपीएल 14 रे देखा मिलता। मोट 8टी मैच रु 213 रन संग्रह करथिले पंत। यहाँ पूर्व ऑस्ट्रेलिया गृह रे मध्य दमदार प्रदर्शन करथिले ऋषभ। टीम इंडिया ऐतिहासिक सीरीज विजय रे ऋषभ पंत भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण रही। देखा परवर्ती खबर देश में पिलांको उपर हेबो कोरोना टीका परीक्षा। 2 रु 18 वर्षर पिलांको कोवैक्सीन ट्रायल पई डीसीजीआई अनुमति। पिलांको उपर हेबो कोरोना टीका परीक्षा। 2 रु 18 वर्ष पिलांको कोवैक्सीन ट्रायल पई अनुमति देइछि डीसीजीआई। प्रथमे 525 भ्यालुंटारଙ୍କ शरीर में भारत बायोटेक एही परीक्षा करिबो।
କାନାଡାରେ 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ 12 ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟିକାକରଣକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲହର ବେଳକୁ ଏହା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଭିସିଲ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜର ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିପାରେ 12 ରୁ 16 ସପ୍ତାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ବୈଷୟିକ କମିଟି। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ବଢ଼ିପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜର ବ୍ୟବଧାନ। 12 ରୁ 16 ସପ୍ତାହ ବଢ଼ିପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜର ବ୍ୟବଧାନ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି NTAGI ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ 4 ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେବାର ବ୍ୟବଧାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କରୋନାରୁ ଭଲ ହେବାର 6 ମାସ ପରେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। NTAGIର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ସମୟସୀମା 3 ମାସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ରହିବା ସହ ଟିକାକରଣର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ଏବେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହାର ଭିତରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ାଇବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହାର ପାଲଟିଛି ସାହାରା। ଲକଡାଉନରେ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଓ ଟଙ୍କା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଆହାର ସାଜିଛି ସାହାରା। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହାର ପାଲଟିଛି ସାହାରା। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ କାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଛି ତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏପରିକି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାର୍ସଲ ବି ନିଆଯାଉଛି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ? ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMDର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି IMD କହିଛି। ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେ 14 ରୁ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 1 ଯାଏଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ ଭଳି କଟକଣା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦେଶରେ କରୋନା ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲକଡାଉନ ଭଳି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 1 ସକାଳ 7ଟା ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସରକାର। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର RT-PCR ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଲଗାମ ଦେବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ପାର୍କ, ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଓ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲୁଛି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଲୋକେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କଟକଣା। ଲୁଚି ଛପି କରୁଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ। କେତେ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଚେତିବେ? କେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସଚେତନତା? ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତି? ମହାମାରୀ କାହାକୁ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛି ତାହା କଳ୍ପନା କରି ହେଉନାହିଁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
କଟକଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ଭୋଜିରେ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଲାବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ କରୋନା କବଳିତ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାଖ ମାରିଲେନି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମାନବିକତା। ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ମହାଲିକ। ଦିବାକର ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ 26 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଜ୍ୱର ହେବା ସହ କାଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ଦେହ ଭଲ ନ ହେବାରୁ ଗତକାଲି ସେ ବାଲୁଗାଁ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲରେ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଥିବା ଭାବି ପରିବାର ଲୋକ କି ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖ ମାରିନଥିଲେ। ଦିବାକରଙ୍କ ମା କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପୋଲିସକୁ ନେହୁରା ହେବା ପରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ମହାଲିକ। ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧି କିଛି ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପବନ ବହିବ। ଘଣ୍ଟାପତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ ଆୟୁକ୍ତ ଏସ୍ଆରସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁ ପାଳକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 16 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭରେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଥା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ୍ତରାଳରେ ଗତି କରିବ। କେତେକ ମଡେଲ କହୁଛି ଏହା ଗୁଜରାଟ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ 18ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ହୋଇ ଅବବତ ନେବା ପରେ ଅଧିକ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଘୁଞ୍ଚିଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଘୁଞ୍ଚିଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଜୁନ୍ 27ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର 10କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁପିଏସସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସିବିଏସ୍ଇ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ୟୁପିଏସସି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କରୋନା ପ୍ରଭାବ। ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମଲେଖା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ନାମଲେଖା ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ସାରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 10 ଦିନ ହେଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି କି ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାମଲେଖା ଅବଧିକୁ ଏବେ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ। ତେବେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟାଯିବ ନାହିଁ। ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣନା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହାକୁ ନଜର ରଖି ମେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗଣନା ସାରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସମୟସୀମାକୁ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ
2000 टंका। जदि आपण जड़े चाषी तेबे आपण मन पई बड़ खुशी खबर आनिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे आपण मध्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार अष्टम किस्ती पई अपेक्षा करिथिबे। तेबे जानि रखंतु जे एही अपेक्षार अंत हेबाकु जाउछि। केंद्र सरकार खूब शीघ्र चाषी बैंक अकाउंट को 2000 टंका पठाइबाकु जाउछंती। विशेष कथा होछि जे सरकार एही टंका मे 14 तारिख अर्थात अक्षय तृतीया दिन पठाइबे। सरकार को एही घोषणा परे कोटी कोटी चाषी मुहरे हस देखा मिली। योजना अनुसार दि जाइथिबा नंबर को फोन करी सूचना पाई परिबे। सरकार को एही पदक्षेप चाषी मानकु सीधासलख सरकार को सह जोड़िया पाई निया जाइछि। सरकार एही योजना माध्यम रे अधिकरु अधिक चाषी को जोड़िबा को निरंतर उद्यम करुछंती। एही योजना माध्यम रे सरकार वर्ष सारा चाषी को 2-2 टंकार 3टी किस्ती प्रदान करुछंती। देखा प्रवृत्ति खबर कमिला सुना और रूपा मूल्य। एक्सपर्ट कहिले ग्राहकों पाई सुवर्ण सुजोग। कोरोना क्राइसिस समय केतेबेले सुना मूल्य बढ़ुछि तो केतेबेले कमुछि। आज मध्य सुना दर ह्रास पाइछि। सुना 10 ग्राम प्रति 229 टंका कमिथिबा वर्तमान सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 47,074 टंका होइछि। HDFC सिक्यूरिटी अनुसार विश्व मार्केट रे सुना मूल्य ह्रास होइथिबा जगो खुचरा बाजार भी सुना दाम कमिछि। सेहीपरि रूपा मूल्य रे मध्य ह्रास देखिबाको मिलिछि। दिल्लीर सरफा बाजार रे रूपा किलो प्रति 717 टंका ह्रास होइछि। कमिथिबा मूल्य सहित रूपार मूल्य किलो प्रति 70,807 टंका रहिछि। तेबे गत थर रूपा दर 71,524 रे स्थगित थिला। आगको सुना और रूपा मूल्य वृद्धि हो पारे। एबे मूल्य ह्रास होइथारु एही समय ग्राहक उभय मूल्यवान धातु किनि परिबार फायदा उठाई परिबे बोली एक्सपर्ट कहिसंती। अंतर्जातीय बाजार रे बुधवार सुनार मूल्य ह्रास होई आउंस प्रति 1831 डॉलर रहिथिला। सेहीपरि रूपा भी आउंस प्रति 27.38 डॉलर रहिथिला। देखा प्रवृत्ति खबर बदलिले बीएमसी कमिशनर। संजय सिंह हेले बीएमसी नुआ कमिशनर। प्रेमचंद्र चौधरी हेले साधारण प्रशासन विभाग स्वतंत्र ऑफिसर। बदलिले भुवनेश्वर महानगर निगम कमिशनर। संजय कुमार सिंह नुआ कमिशनर होइछंती। सेहीभଳି प्रेमचंद्र चौधरी को साधारण प्रशासन विभाग स्वतंत्र ऑफिसर भावे दायित्व दिया जाइछि। अन्य पक्षरे हेमंत शर्मा को दक्षता विकास दायित्व दिया जाइछि। विष्णुपद सेठी को सूचना और लोक संपर्क विभाग अतिरिक्त दायित्व दिया जाइछि। कृष्ण कुमार इडको सीएमडी भावे अतिरिक्त दायित्व तुलाइबे। राजधानी में कोरोना शीर्ष रही बेले हठात बीएमसी कमिशनर का बदली नहीं निर्देशनामा बाहर नहीं चर्चा चली। एपरिक कोरोनार प्रथम पर्यायर भल परिचालना करिथिबा विदायी कमिशनर को राजधानीवासी प्रशंसा करथिले। द्वितीय लहर भी कमिशनर जोरदार उद्यम चलाइथिले। किंतु हठात कहीं साधारण प्रशासन विभाग ओएसडी भावे बदली है ता समस्त को चकित करिछि। सकाळु निर्देशनामा बाहरु बाहरु तुरंत अब्याहति दे दिया गला। देखा प्रवृत्ति खबर पुणी बढ़िला कोरोना संक्रमण। देश में 24 घंटे 3,62,000 पॉजिटिव 4,126 मृत। भारत में कोरोना भाइरस द्वितीय लहर में नियंत्रण आसुना। देशव्यापी 24 घंटे 3,62,000 लोक कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। यही समय मध्य 4,126 जनक मृत्यु होती। मंगलवार 3,29,000 और बुधवार 24 घंटे 3,48,000 लोक कोरोना संक्रमित होते। कोरोना संक्रमण वृद्धि होगा सहित देश में 24 घंटे 4,126 जन कोरोना आक्रांतकर मृत्यु होती। यह पूर्व बुधवार देश में 4,205 जनक मृत्यु होता। यह दैनिक मृत्युर सर्वाधिक। यह व्यतीत मे 8 तारिख मध्य कोरोना जो 4,187 जनक मृत्यु होता। वर्ल्डोमीटर तथ्य अनुसार देशव्यापी विगत 24 घंटा मध्य 3,62,406 जन कोरोना भाइरस संक्रमित होती। यही समय मध्य 4,126 जनक मृत्यु होती। यापर भारत में कोरोना संक्रमित संख्या 2,37,02,832 पहुंची। मृत्यु संख्या 2,58,351 पहुंची। अन्यपटे कोरोना को परास्त कले 103 वर्ष स्वाधीनता संग्रामी। बयस 103 वर्ष। परिचय एचएस दोरस्वामी। दिने ही गांधीवादी देशर स्वाधीनता संग्राम करथिले। तेबे गतकाली यही स्वाधीनता संग्रामी कोरोना सह लड़ी विजयी होइछंती। देखा प्रवृत्ति खबर राज्य में आज पुणी 10,000 उपरे संक्रमित चिन्हट। खोर्धारू 1,557। अत्यधिक संक्रमित 5 जिला खोर्धा, कटक, सुंदरगढ़, अनुगुल और बालेश्वर।
राज्य में आज पुणी 30 जिलू 10,649 जन संक्रमित चिन्हट होती। खोर्धारू सर्वाधिक 1,557 संक्रमित चिन्हट होता बेले मोट संक्रमितों संख्या 5,76,297 को वृद्धि पाई। 5टी जिले में दिनक 500 रु अधिक संक्रमित चिन्हट होता बेले 2टी जिले में 400 रु अधिक, 6टी जिले में 300 रु अधिक, 7टी जिले में 200 रु अधिक और 8टी जिले में 100 रु अधिक संक्रमित चिन्हट होती। संक्रमण तालिका स्टेट पुल रु 267 जन अच्छा। आज चिन्हट मध्य कटकू 930, सुंदरगढ़ 774, अनुगुल 557, बालेश्वर 503, संबलपुर 494, मयूरभंज 404, बरगढ़ 391, झारसुगुड़ा 368, नयगढ़ 357, पुरी 335, नुआपड़ा 331 और जाजपुर 307 जन चिन्हट होती। सेहीपरि जगतसिंहपुर 278, कलाहांडी 263, गंजाम 245, बौद्ध 232, ढेंकानाल 220, भद्रक 216, नवरंगपुर 207, बलांगीर 198, सोनपुर 195, केन्द्रापड़ा 185, केन्दुझर 175, कोरापुट 164, रायगढ़ 163, देवगढ़ 112, गजपत 104, कंधमाल 69 और मालकानगिरी 48 जन संक्रमित चिन्हट होती।